Vishnupadaya Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahabodhanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrise Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, atas karuna Srila Prabhupada dan para acarya sebelumnya, sekarang kita bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam. Especially we are hearing how Krishna delivered Aghasur. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana Krishna membebaskan Aghasura. So all the Kaudabaj and calves, they're practically died within the mouth of Aghasur. Dan semua para gembala, anak-anak gembala sapi itu akhirnya dia masuk ke dalam mulut Aghasura. Yeah, they are not like some persons. Those are assuming the body according to prarabdha. The coward boys, they are not like common persons. Due to their prarabdha, they have body. That body means their expansion of Krishna. Jadi para anak gembala sapi ini tidak seperti orang pada umumnya, dia mendapatkan badan karena prarabdha karma sebelumnya, dia mendapatkan badan karena karma sebelumnya. Tetapi para anak gembala sapi ini tidak berbeda dengan ekspansi dari Krishna sendiri. Yeah, body means generally whenever someone have body means yeah, prarabdha. Immediately we have to understand prarabdha is there. Jadi badan artinya ketika seseorang mendapatkan badan, artinya dia mempunyai karma, makanya dia dilahirkan mendapatkan badan. Prarabdha means past karmic reaction, either some past and some impast. Prarabdha artinya adalah reaksi karma, apakah hal itu karma baik maupun karma yang kurang baik. Only those are pure devotees, those are coming from Golok Vrindavan, they don't have prarabdha. Hanya para penyembah murni dari Goloka Vrindavan yang turun ke sini, sekalipun dia mempunyai badan, tetapi dia tidak mempunyai prarabdha atau karma sebelumnya. So when they are practically dead, coward boys and calves, Krishna from far distance, he was watching before. He want to check them, don't go inside, but they go inside. They went inside. So there is no other way for Krishna. Yeah. Jadi ketika anak gembala sapi ini begitu masuk ke dalam mulut Aghasura, Krishna dari jauh melihat, bisa ingin menghentikan, tapi tidak ada cara lain bagaimana anak-anak itu, teman-temannya itu begitu masuk ke dalam mulut Aghasura. Krishna have power to give life to everyone. Krishna is actually life of everyone. Jadi Krishna adalah kehidupan dari setiap orang. How it is possible? Krishna's friends now they are practically died. Bagaimana mungkin kalau mereka teman-teman Krishna harus meninggal dengan cara seperti ini? Yeah.
And therefore in 27 verse, Sukadeva Goswami said, just like from someone's hand, a gem just fell down and he missed the gem. And Krishna feel like that, my friends, because I used to always perform Leela with my friends. Now my friends practically died. Jadi seperti di sini Sukadewa Goswami menjelaskan di sloka 27. Sekarang saya bersama teman-temannya biasanya saya bermain dan sekarang mereka masuk ke dalam mulut Agasura dan akan meninggal seperti itu. Bagaimana perasaannya kalau teman-teman yang biasa diajak bermain akan meninggal seperti itu. So when Krishna used to perform pastimes, these pastimes was controlled by Lila Sakti. Jadi dengan siapapun Krishna melakukan lila, sebenarnya semua itu dikontrol ataupun dikendalikan oleh lila sakti dari Krishna sendiri. Although Krishna has Sarvajnata Sakti, Sarvajnata means he knows everything, past, present, future. But at that time, Lila Sakti controlling Sarvajnata Sakti. Sarvajnata means he knows everything. But still this potential is controlled by Lila Sakti. Sekalipun Krishna mempunyai kekuatan atau sakti yang disebut Sarvagya, artinya beliau tahu segalanya. Tetapi dalam situasi ini, Sarvagya, kekuatan Krishna tetap dikontrol oleh lila sakti dari Krishna itu sendiri. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna said, Vedam samaditani vartamanani cha arjuna bhavishyani cha bhutani matu vedana kassan. I know everyone's past, present, future, but no one knows me. Seperti di Bhagavad Gita, Krishna juga mengungkapkan dalam sloka yang tadi dikutip oleh Maharaj, sekalipun saya tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, tetapi tak seorang pun mengerti diriku. Yeah, therefore one word is there, Matu vedana kassan. Anyone at any time, in any circumstances, he don't have power to know me, but I know everyone's past, present, future. Jadi di sana ada kata matu vedana kassan. Jadi saya tahu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, dan tak seorang pun mengerti diriku. This is Krishna's absolute position. He knows everyone's past, present, future. Not only human beings, every insects, every trees, everyone's past, present, future. Krishna knows, but no one knows it. Inilah posisi Krishna yang sesungguhnya. Beliau tahu masa lalu, masa sekarang, masa yang datang, bukan hanya setiap orang, tetapi mungkin binatang kecil atau serangga atau tumbuh-tumbuhan masa lalunya dan masa yang akan datang. Beliau tahu segalanya. Tapi tak seorang pun mengerti masa lalu, apalagi masa sekarang atau masa yang akan datang dari Krishna. Tak ada yang mengerti tentang Krishna sepenuhnya. Yeah, no one can know Krishna by his intelligence. When Krishna appears out of which causeless mercy, someone may know him. Tak seorang pun bisa mengerti Krishna dengan kecerdasan yang dia miliki. Tetapi entah bagaimana suatu ketika Krishna memberikan karunia pada seseorang itu, saat itulah orang itu akan mengerti Krishna. Yeah. Although he has Sarvajnata Sakti, he knows everything, past, present, future, how Agasura came, who was Agasura, what will happen. He knows everything, but at that time, the Sarvajnata Sakti controlled by Lila Sakti. Therefore, he start to think what to do now. Yeah. Sekalipun Krishna Maha tahu segalanya, Sarvagya Sakti, beliau mempunyai kekuatan untuk mengerti segalanya. Krishna akan Agasura akan datang, akan seperti ini. Tetapi pada saat itu sakti dari Krishna yang lain nih, namanya Lila Sakti, beliau yang lebih dominan mengendalikan Sarvagya ini. Sehingga dalam hal itu Krishna juga berpikir, bagaimana caranya saya menghentikan teman-teman saya supaya tidak masuk ke dalam mulut Agasura. Jadi Krishna juga berpikir seperti itu. Yeah, for a moment Krishna was observing thought, what to do now. Although he knows everything, now Lila Sakti is controlling. Yeah, this Lila will perform. Jadi Lila Sakti sekarang lebih berkuasa dari Sarvagya Sakti Krishna. Karena itulah Krishna berpikir sementara, bagaimana caranya menghentikan itu. Jadi seolah-olah Krishna seperti tidak mengerti karena Lila Sakti lebih dominan. Yeah, like we are always thinking what to do, what always we are using what to do, where we have to go. Always Krishna don't have to think all these things, but now Krishna is thinking what to do. Yeah. Berarti pada umumnya kita itu selalu kebingungan atau tidak tahu melakukan apa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang selalu kita begitu. Dan Krishna tahu segalanya, tapi pada saat ini, pada lila ini, Krishna sementara berpikir juga seperti itu. Bagaimana caranya? Krishna sampai berpikir seperti itu. Yeah, even Narad and Brahma,
their position among all the demigods, all the saint persons, Narada and Brahma, their position is very elevated position. They know everything. What is going on in other planets, other universes, every moment they know. Begitu juga dalam posisi manusia, kehidupan manusia, di antara semua umat manusia, Narada dan Brahma itu spesial sekali posisinya, sangat tahu, dia tahu segalanya, bahkan dia tahu apapun yang terjadi di semesta yang berbeda, alam semesta yang banyak itu beliau tahu segalanya. But how it is possible for Krishna? Looks like he's wilted. He was thinking how to save my coward boys and calves. Yeah, because why Acharyas mention all these things? Someone may think how Krishna is supreme personality of Godhead. In front of him, in front of him, there's a coward boys and calves, the dead, and Krishna cannot save. Jadi mungkin kenapa di sini disebutkan di sini? Karena mungkin orang akan bisa meragukan bagaimana Krishna kepribadian Tuhan, tetapi bisa berpikir tidak tahu bagaimana menyelamatkan temannya. Nah, disinilah sebenarnya poin dari di sloka ini menyatakan bagaimana dia bisa menyelamatkan teman-teman gembala sapinya yang biasa diajak bermain seperti itu. But before, coward boys said one thing. What? If we enter to Aghasura's mouth, Krishna will kill Aghasur like Bakasura. Akan tetapi satu hal yang penting di sini, sebelum teman-teman Krishna itu masuk ke dalam mulut Aghasura, teman-temannya sudah punya keyakinan yang sangat kuat. Nanti kalau saya ada apa-apa, Krishna yang akan nyelamatin saya, seperti juga Krishna membunuh Bakasura. Yeah, but Bakasura, it is easy to, for Krishna it was easy to kill Bakasura outside. But now for Aghasura, Krishna cannot kill Aghasura like Bakasura. Krishna have to go inside because yeah, there is no other option. Tapi bedanya waktu membunuh Aghasura, teman-temannya itu di luar Aghasura sendiri, dan sekarang teman-temannya masuk ke dalam Aghasura, atau tadi dalam Bakasura ya. Dia Krishna harus masuk juga ke dalam badan Aghasura untuk menyelamatkan temannya. Kritya kimatrasya khalasya jivanam navami samcham satang vihisanam dvayam kathasyaditi samvicintyam yantva visattundam asesa drughari. So now, what was to be done? Krishna is thinking. How could be the killing of this demon and saving of the devotee can be performed simultaneously? Krishna, being unlimitedly potent, decided to wait for an intelligent mean by which he could simultaneously save the boys and kill the demon. Then he entered the mouth of Aghasura. He decided to wait for an intelligent means by which he would simultaneously save the boys and kill the demon. Krishna went for intelligent. Yes. If anyone will study all these things, how Krishna is supreme personality of Godhead. Maybe Krishna prayed to someone and intelligent guy. Yeah, Mayavadi is interpreted like that. Jadi Mayawadi itu bisa menginterpretasikan di sloka ini bisa saja. Oh, berarti mungkin Krishna berdoa pada siapa ya untuk memberikan kecerdasan itu. Oke, saya edit the translation. Iya. Sekarang arti slokanya tadi. Sekarang apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa dua hal ini dilakukan bersamaan? Membunuh raksasa sembari menyelamatkan para penyembahnya di saat yang sama. Krishna, dia yang kekuatannya tak terhingga, memutuskan untuk menunggu demi cara yang cerdik, di mana dia dapat menyelamatkan teman-temannya pada waktu yang sama. Dia juga membunuh raksasa itu. Kemudian dia masuk ke dalam mulut Aghasura. Yeah. So this is the Lila Shakti's Vimohanam. I've got to say this is the Lila Shakti's bewilderment. Yeah, he wielded sometimes cowboys, sometimes Brajvasis, and sometimes also Krishna, because so that the sweet Lila will be performed. Untuk melakukan lila yang manis ini, kadang-kadang disebut ini namanya lila sakti vimohanam. Kadang-kadang membingungkan Brajawasi, membingungkan teman-teman Krishna, bahkan Krishna sendiri, supaya sweet lilanya itu. Jadi lila sakti yang yang berlaku di sana, yang berkuasa di sana. Yes, and Krishna, for a moment, Krishna went and started to think how to save both
how to save my coward boys, and sometimes we have to kill Aghasura. Dan untuk sementara Krishna terdiam untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan para gembala sapi ini, teman-temannya pada saat yang sama membunuh Aghasura. But in Bhagavad Gita, what Krishna said, I know everything. Past, present, future, you know everything. But why we are waiting? Why we are waiting for a moment? Yeah. Ada di Bhagavad Gita, Krishna mengatakan saya tahu segalanya. Tapi di sini kenapa Krishna masih menunggu untuk sementara tidak melakukan apa-apa? Yeah, you know everything, but still you are controlled by Leela Shakti. Why? Because this Leela, this is Nitya Leela. Nitya Leela have to perform by control of Leela Shakti. Even you are performing all this, and Leela Shakti is Krishna's energy. But when Krishna used to perform Leela for releasement, Leela Shakti control Krishna. It is for Krishna's releasement, it is for Brajavasi's releasement, it is for devotees' releasement. Yeah. Ini adalah lila dari Krishna. Jadi untuk merasakan kebahagiaan bagi Krishna, untuk merasakan bagi Brajawasi, untuk para penyembah seperti itu, sekalipun lila sakti itu energi dari Krishna juga, tapi lila sakti yang sekarang mengontrol, yang mengendalikan, bahkan mengendalikan Krishna, sehingga lila ini akan berjalan sangat manis bagi Krishna dan juga bagi para penyembahnya. Yeah, just like Jasodamata knows how Putana came and how Krishna killed Putana. But how Jasodamata dare to bind Krishna within the rope? Damodar Lila. How Jasodamata dare? Jadi Yasoda juga mengerti bagaimana kekuatan Krishna saat membunuh Putana. Tapi ketika Krishna, bagaimana Krishna sampai juga mengikat Krishna saat Damodar Lila, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yeah, Nanda Maharaj, just so that they know very well how Krishna killed Sakatasur. But no one believed. All friends said, Krishna just lifted this big cart, and bullock cart. Yeah. One demon came and it pressed this cart, and Krishna threw his finger, through his toe, just lifted this big bullock cart. Everyone said, no, this is not possible. This is not at all possible. This is not possible for Krishna. Yeah. Inilah sakti yang Krishna dalam lila ini bekerja. Kita tahu, teman-teman, Krishna itu tahu bagaimana Krishna yang kecil itu hanya dengan ujung jempolnya, jempol kakinya bisa mengungkit Sakatasura, raksasa yang dalam bentuk kereta seperti itu yang besar sekali. Dengan mudah ketika teman-teman Krishna melaporkan hal ini, Marananda, Ibu Yasoda nggak percaya. Oh, tidak mungkin. Bagaimana beliau bisa melakukan hal ini? Tidak sepenuhnya. Beliau tidak percaya. Like a conditioned soul is always builded by Maya. Always builded by Maya. Yeah. Jadi begitu pula bagaikan roh-roh yang terikat selalu dibingungkan oleh Maya. First Maya, you know, how we are builded, when we will die. When? Pertama yang dibingungkan adalah kapan kita akan meninggal? Sukadev, when? Kapan katanya Prabu Sukadev meninggal? This is Krishna's Maya. When we will die, we don't know. But we have to die or not? Yes. Death is sure, but when we will die? But plan? Big plan, big project. But we will die, sure. This is Krishna's Maya. Inilah Maya dari Krishna. Kita semua tahu bahwa kita akan mati, tapi kita tidak tahu kapan hal itu terjadi dan apa proyek kita atau persiapan kita untuk itu. But like Mahamaya is builded us, Yogamaya is builded Krishna's associates. Seperti halnya Mahamaya atau Maya itu membingungkan kita, begitu juga Yogamaya membingungkan teman-teman Krishna dan kadang-kadang juga Krishna. Who lifted Govardhan? Siapa yang mengangkat Govardhan? Krishna. Nanda Maharaj know or not? Nanda Maharaj tahu nggak? Jasoda knows or not? Yes. Everyone saw Krishna lifted Govardhan for 7 days. Even Jasoda was present there, Radharani present there. But after Govardhan Lila, whenever Krishna wants to
That time Krishna changed his decision. Krishna said, now I am now very strong and young. I want to tend cows, not calf. Yeah. And it's first complaint Jasoda said, no, 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 no. You are very small. You cannot go to forest. Many demons are there. Many demons, many problems. It's better you tend calves, because if you tend calf, then you tend calves nearby forest. But if you tend cows, cows will go far. Jadi contohnya adalah ketika Govardhan Lila, semua orang tahu siapa yang mengangkat Govardhan. Krishna, Ibu Yasoda Mata tahu, Nanda Maharaj tahu, Radharani, semua penduduk Brajawasi tahu Krishna yang mengangkat Bukit Govardhan. Dan ketika Krishna mengatakan saya sekarang merasa sangat kuat seperti itu dan minta izin kepada Ibu Yasoda, sekarang saya ingin mengembalakan sapi-sapi yang sudah dewasa seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibu Yasoda? Jangan, kamu masih kecil, kamu nggak mampu mengendalikan. Lebih baik anak-anak sapi dulu gembalakan. Karena apa? Jika mengembalakan anak sapi artinya dekat dengan rumahnya. Tapi kalau mengembalakan sapi yang sudah besar, dia terlalu jauh. Jadi tetap Ibu Yasoda menganggap Krishna tidak mampu seperti itu. Yes. So Krishna said, I am not now small boy, I am a young boy. And how strengthy I am? You saw, I lifted Govardhan for 7 days. In one finger. He said to Jasoda, Jasoda said, don't say like this. This is not your activities. You never lifted Govardhan. Vishnu entered into our Narayan, Salagram, because your father is a devotee of Narayan and very nicely worshipping Narayan. Narayan is very pleased to save Brajavasis. Narayan entered to your body and lifted Govardhan, not you. Dan ketika Krishna mengatakan pada Ibu Yasoda, sekarang saya merasa sangat kuat. Kamu lihat, Anda lihat saya mengangkat Bukit Govardhan dengan satu jari kelingking saja. Dan Ibu Yasoda bilang, jangan bilang seperti itu. Kamu tahu ayahmu yang memuja Salagram, Narayan Sila seperti itu. Narayana yang masuk ke badan Anda itu yang mengangkat Govardhan, bukan Anda. Seperti itu. This is sinful. Jasoda used to say to Krishna. Jasoda said to Krishna, what you are saying, that is sinful. Don't say like that. Dan Ibu Yasoda mengatakan, ini adalah kalau kamu mengatakan ini karena melakukan hal yang berdosa, jangan lagi katakan seperti itu. Why this Jasoda said like that? Because Lila Shakti, Yogamaya Shakti builded Jasoda. Kenapa Ibu Yasoda mengatakan itu? Karena Lila Shakti dari Krishna membingungkan Ibu Yasoda. Yes. All these Leelas in Vrindavan happen. It is by Lila Shakti, Yogamaya Shakti. Dan semua kegiatan Krishna dan teman-temannya di Vrindavan dilakukan oleh Lila Shakti atau Yogamaya sendiri. Yeah, and like Bhaktivinoda Thakur, one of his prayer, he's praying to Yogamaya, please, you are my Kula Devi, you are my, how can I say, you are my like family deities. So you are my family deities. Please, you just allow me to enter to this Krishna's Lila, family deities. Bahkan Srila Bhaktivinoda Thakur juga berdoa kepada, wahai anak-anak arca pujaan saya, berdoa pada Yogamaya, tolong kasih saya kesempatan masuk ke dalam lila daripada Krishna ini. Yeah, this Yogamaya Shakti Subhadra. Dan akhirnya Yogamaya akan dalam membentuk Subhadra Devi. Yeah, when Krishna appeared in Vrindavan, not only Krishna appeared in where? Mathura, and also same time Krishna appeared in Vrindavan. But when Krishna appeared in Vrindavan, Nanda Maharaj had one son and one daughter, Krishna and one daughter. That is Yogamaya. And Yogamaya, when Vasudev bring Krishna, at that time Yogamaya disappeared. It disappeared. And in subtle form, you can say in English, is always residing in Vrindavan. Yeah. Prakata. Aprakata Prakas. Ya, jadi ketika Krishna muncul di Vrindavan, beliau sebenarnya bukan muncul Krishna sendirian dari Ibu Yasoda. Beliau juga di sana muncul juga seorang putri, yaitulah Yogamaya sendiri. Tetapi ketika Wasudewa dari Mathura, Krishna muncul pada saat bersamaan juga di Mathura.
Dan ketika Wasudewa datang ingin menukar bayinya, datang ke Brindawan, beliau mengambil itu, tetapi sebenarnya Yogamaya dalam bentuk aprakarta prakasa atau aprakarta lila, beliau tidak kelihatan, dia selalu ada di Brindawan. Yeah, after few years, then Devaki had a daughter, that is Subhadra. And for Mathura and Dwarka Lila, Yogamaya, this is Subhadra is for Mathura and Dwarka Lila. This is Yogamaya's expansion. Inilah Yogamaya ekspansi. Setelah beberapa saat, beberapa tahun, barulah Dewaki di Mathura melahirkan lagi dalam bentuk Subhadra Dewi. Inconceivable, this Yogamaya's potency. Therefore, Krishna here also, he start to think what to do, just like a ordinary human. Yeah. Jadi di sini di lila ini Krishna juga sampai berpikir bagaimana melakukan hal itu. Inilah yang kita tidak bisa bayangkan kekuatan dari Yogamaya itu sendiri. Like for us, you see, Maya, how Maya is acting, how it is powerful, we don't know. And Yogamaya is thousand times more powerful. So he can make inconceivable leelas. We can't consider all these leelas. Yeah, beyond our imagination. Jadi bagaikan juga Maya mempengaruhi kita, dibingungkan. Begitu juga Yogamaya bahkan membuat situasi seperti itu sehingga bisa Krishna melakukan lila yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak terhingga indahnya juga. Itulah kekuatan Yogamaya yang dibagaikan ribuan atau dari kekuatan Maya sendiri. Yeah, like you can see the Dwaraka. How many days? Within how many days Vishwakarma looks like, according to Bhagavatam, Vishwakarma built this Dwaraka. Jadi how many days? Berapa hari Dwaraka itu dibuat oleh Vishwakarma? Just to complete this building, how many days it required? And Dwaraka, how many buildings? Everything perfect, roads, everywhere, ponds. Within where? Within ocean. Yeah. Yogamaya and empowered Vishwakarma. Just start this work. Within few days completed. Hanya dalam beberapa hari kita tahu Dwaraka itu istananya banyak sekali, megah semua, ada kolamnya, ada sebagainya. Hanya dalam beberapa hari selesai. Itu hanya karena Yogamaya memberikan kekuatan kepada Vishwakarma untuk melakukan. Dibandingkan dengan bangunan ini, kira-kira berapa yang bisa selesai bangunan tempel kita? So this our goal is to go to that side, Yogamaya side, not Mahamaya side. Jadi tujuan kita sebenarnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam sisi Yogamaya itu, bukan kita tinggal di sisi Mahamaya ini. Yes. So then Krishna entered into the mouth of Vaghasura. So thinking one moment, how to save coward boys and how to kill this demon. And Krishna considered, okay, there is no other way. This is the conclusion, I have to go inside. Dan sesaat Krishna di lila ini berpikir sebentar, dan setelah itu akhirnya Krishna masuk ke dalam mulut Aghasura karena beliau berpikir tidak ada jalan lain bagaimana caranya untuk membunuh Aghasura, dan pada saya menyelamatkan teman-teman gembala sapinya, dan Krishna akhirnya masuk ke dalam mulut Aghasura. Therefore, than Vishnu, Krishna have 4 extra qualities. Dan karena itulah dibandingkan dengan Vishnu, Krishna mempunyai 4 sifat lagi, 4 karakter lagi. Vishnu is Supreme Personality of Godhead. He is Godhead, he is Vishnu, he is Lord. But Krishna is Supreme Personality of Godhead. He is Supreme. Why? He have 4 extra qualities that does not present in any incarnations. Jadi Vishnu adalah juga kepribadian Tuhan. Tapi Krishna sebut kepribadian yang paling utama. Kenapa dibilang paling utama? Karena beliau mempunyai 4 lagi sifat-sifat yang utama yang tidak ada pada inkarnasi yang lain. Ya, Lila Madhuri.
Lila Maduri. Yeah, the sweetness of Lila, Krishna's Lila, very sweet. Yeah. Jadi lila Krishna itu begitu menarik, begitu manis. You see other incarnations, their Lila, they will come for just 1 day, 2 day, fighting, finish. Yeah, Narasimha appear like that, Baradeva appear like that. Other incarnations, their Lila is not sweet as much as like Krishna. Yeah. Ya, jadi kita bisa lihat inkarnasi yang lain, mungkin beliau berlila sehari 2 hari, mungkin berperang, bertempur seperti itu dan selesai. Jadi inkarnasi yang lain tidak mempunyai lila seperti Krishna yang begitu manis, begitu banyak lila dan juga begitu manis. Lila Madhuri, then Rati Madhuri. Rati Madhuri means, yeah, is very, yeah, means his love. He's always showing love to his devotee. Yeah. No one is lover like Krishna. Love everyone. Jadi Rati Madhuri adalah bagaimana Krishna memberikan, mempunyai rasa cinta terhadap para penyembahnya. Jadi tidak seperti inkarnasi yang lain, tidak mempunyai rasa cinta yang sebegitu kuat terhadap para penyembahnya. Yeah, in particular in this verse we can see the Lila Madhuri and Rati Madhuri. Even Krishna entered the mouth of Aghasur. How he have love for his devotee. Di sini di lila ini kita bisa melihat ada Lila Madhuri dan Rati Madhuri. Rati Madhuri kita dengan bisa melihat bagaimana Krishna sangat sayang terhadap penyembahnya sehingga dia masuk ke dalam mulut Aghasura untuk menyelamatkan penyembahnya. And Parikshit was very, ecstasy by hearing all these topics. Why? Parikshit knows for 9 months, nearly 10 months, Krishna was within me in mother's womb. Within me, he is with us. Means in Uttara's womb for 9 months, Krishna was with Parikshit. So their Parikshit was remembering that thing. Yeah, that is not astonished by Krishna. Yeah. Jadi begitu juga Krishna ada di in the womb of Uttara. Uttara, yeah, with Parikshit for 9 months. Jadi bayangkan Krishna itu ada bersama dengan Parikshit di kandungan dari Uttara itu selama 9 bulan seperti itu. Who used to stay within mother's womb? Siapa yang bisa tinggal dengan di kandungan ibu itu seperti itu? One who have karma. If you have some karma, as karmic reaction, then you have to stay in mother's womb. Therefore, we are paying obeisances. What is the meaning of obeisances? Why are we touching our head and paying obeisances? I don't want to come to mother's womb. Yeah. Jadi siapa yang bisa masuk ke kandungan orang yang mempunyai karma, siapapun yang mempunyai karma pasti akan masuk kandungan ibu seperti itu. Kenapa kita juga bersujud? Karena dia janji sebenarnya saya tidak mau masuk dalam kandungan lagi gitu. Yeah, Krishna can say Parikshit by anyway, but why he enter there? And also 9 months, 24 hours he was how can I say? He was moving his gada, his club. Yeah, let Brahmastra. He already nullified Brahmastras. Maybe another time Aswathama attack his Brahmastra. Therefore, 24 hours he is performing secret duty and moving this club inside mother's womb. Krishna present there. This is Lila Madhuri. Ini sebut Lila Madhuri, kita baru dengar dari mana. Jadi selama menyelamatkan Parikshit dalam kandungan Uttara, Krishna masuk ke dalam kandungannya Uttara dan beliau selalu yang gadanya seperti itu untuk melindungi dari Brahmastra. Sekalipun Brahmastra itu sudah hilang sebenarnya dari serangan Aswatthama, Krishna berpikir bisa saja suatu saat lagi diserang dan selama berbulan-bulan 9 bulan Krishna yang gada di dalam kandungannya ibu Uttara seperti itu. Yeah, whether Uttara is in fear or Krishna is in fear or Parikshit is in fear, no one knows. It looks like Krishna is in more danger. Yeah, he is moving just around this club within mother's womb. Yeah. Jadi bayangkan di dalam kandungan ibu Uttara, Krishna selalu memutar gadanya. Apakah Krishna yang takut? Apa ibu Uttara yang takut? Apa Parikshit yang takut? Tetapi di sini kita lihat Krishna yang lebih khawatir akan keselamatan penyembahnya. Therefore, Lila Madhuri and Rati Madhuri have love, unique love for his devotee. Unique love for his devotee. Although Krishna have love for Jnani, Yogi, Karmi, because he is super soul. Everyone is part in person. But
unique love for his devotee. Ya, di sini adalah Lila Maduri dan juga Rati Maduri itu sangat spesial bagi penyembah, disebut sangat unik sekali karena dia menunjukkan pada para penyembahnya. Sekalipun Krishna juga muncul di setiap hati para karmi, gyani, yogi dan yang lain sebagainya sebagai paramatma, tetapi di sini disebutkan sangat unik karena rasa cinta kasih terhadap penyembahnya. Yeah, sometimes for his devotee, he's charioteer. Arjuna's charioteer. Charioteer job means Sudra job. Yeah. Kan kadang-kadang Krishna mau mengambil tugas untuk penyembahnya menjadi kusir kereta dengan Arjuna. Ya. Kusir kereta itu adalah pekerjaan Sudra, tapi Krishna melakukan itu sebenarnya untuk penyembahnya. Saratya, Parshada. Sometimes like whenever Yudhishthira Maharaj used to go, Krishna going in front. And what is saying? Yudhishthira Maharaj ki jai. Yeah, just like a security guard. Yeah, Parshad, like bodyguard. Working as Pandav's bodyguard. Begitu juga ketika Yudhishthira ingin bepergian dan Krishna ada di depan. Beliau mengatakan Yudhishthira Maharaj ki jai gitu. Krishna yang mengatakan seperti itu. Jadi beliau memposisikan dirinya sebagai penjaganya para penyembahnya, sama security-nya bagi penyembahnya. Yeah, messenger. Acting as a messenger. Beliau sebagai duta juga untuk membawa pesan dari Pandawa. And Virasanam, in night time, Pandava used to sleep, and Krishna always like watching, like security, night security guard, moving. Yeah, someone may attack Pandavas. Yeah, within 18 days in Mahabharata, everyone took rest. But Krishna is watching Pandavas. Anytime may Aswathama came, or anytime Duryodhana may came. Ini juga bagaimana Krishna sangat menyayangi penyembahnya selama perang Mahabharata selama 18 hari itu. Setiap malam habis perang Pandawa tertidur semua, but Krishna tidak tidur, menjaga semua Pandawa. Mungkin ada seorang yang akan menyerang. Bayangkan Krishna melakukan seperti penjaga malam bagi para Pandawa. And therefore no one is merciful like Krishna. No one. Karena itulah tidak ada yang lebih berkarunia lagi seperti Krishna. Especially for a devotee. One who is devotee, he can understand how Krishna is merciful. Khususnya untuk para penyembah yang sangat disayangi. Dia sangat menyayangi penyembahnya karena beliau melakukan apapun untuk para penyembahnya. Yeah. Before we already hear how in Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami said, from Aghasura's mouth, bad smell. Huh? Yeah. Bad smell is coming because Aghasura used to eat animals. The smell is coming, but still Krishna go inside. Dari lila ini kita tahu Aghasura itu bau sekali mulutnya karena beliau Aghasura itu makan berbagai jenis binatang seperti itu. Tetapi Krishna tetap masuk ke dalam mulut yang bau itu hanya untuk satu hal, menyelamatkan teman-temannya, penyembahnya. You see from one side how Aghasura is fortunate. Dalam hal ini bagaimana Aghasura sangat beruntung sekali Krishna masuk ke dalam badannya. Yeah. You see, every day we are taking bath, tilak, we are preparing this temple. This is a temple. Devotee preparing his body as temple and inviting Krishna, please Krishna come and sit in my heart. But still Krishna is not coming. Still we are in Maya. But Aghasura not in. He just want to kill Krishna. But Krishna just enter there. Yeah, we want to worship Krishna. Krishna is not coming, but he want to kill Krishna. Krishna is going. Yeah, this is Krishna. Inilah Krishna. Kita bayangin tiap hari kita mandi dengan bersih, pakai tilak di seluruh tubuh kita. Bagaikan penyembah itu membuat badannya seperti tempel. Dan setelah itu berdoa kita supaya Krishna masuk ke dalam badan kita. Tetap aja Krishna belum masuk ke badan kita. Di sini Aghasura itu dia makan binatang dan sebagainya dan ingin membunuh, intentionnya dia ingin membunuh Krishna. Tapi apa yang terjadi? Krishna masuk juga sana. Therefore, most of the time Vishwanath Chakravarti Thakur used to apply this Kaumutika Nyayam, Kim Uta Nyayam. This is Kaumutika Nyayam means if Putana was not worshipping, but he want to kill Krishna,
still he achieved the post of a mother, then what to speak about a devotee? If he will worship, yeah, many nays, he already, many points he used to mention in Karmatika Naya. How Krishna is possible? One can consider. Jadi ada suatu analogi kalau kita tanayaan, artinya di sini kita bisa membayangkan contohnya Putana. Jadi Kamutika, jadi Naya, Kamutika Karmatika Naya, Naya, ya. Kamutika Naya itu. Jadi bayangkan Putana yang begitu jahat ingin membunuh Krishna, tetapi Krishna memberikan posisi sebagai ibu di dunia spiritual. Bagaimana dengan penyembah yang setiap hari ingin memuja Krishna, berdoa pada Krishna, yang ingin menyayangi Krishna? Apa yang bagi mereka, entah apa yang akan dikasih, yang akan ingin membunuh Krishna aja dikasih posisi seperti itu. Yes. Ini kamu Putana used to always, Putana's favorite food, blood, child's blood, Balaghati, always killing small child and used to drink their blood. If she got mother's post, then what to about devotee? Devotee is always taking prasadam. Yeah, he's always taking prasadam. He's not killing to anyone. Then what should be his position if he worship Krishna? This is called Kamutika Naya. Yeah. Ini yang disebut dengan Kamutika Naya atau analogi Kamutika Naya ini. Kalau Putana, put itu artinya dia yang meminum darah dan memakan bayi seperti itu. Kalau seperti itu aja dapatkan posisi seorang ibu di dunia rohani, bagi para penyembah yang tiap hari ingin mempersembahkan mempersembahkan sembah sujud dan juga makannya penyembah itu maha prasadam. Apa yang terjadi pada para penyembah seperti itu? Putana want to kill Krishna. Any devotee wants to kill Krishna? Even is very fallen. Huh? You can find any devotee in east or west. Yeah. You want to kill Krishna? Okay, I am devotee. I want to kill Krishna. Jadi para Putana ingin membunuh Krishna. Kalau penyembah ada nggak yang ingin membunuh Krishna? Bahkan dia sejatuh mungkin pun ada nggak penyembah ingin membunuh Krishna? Huh? Maybe very fallen, but he never this desire. I want to kill Krishna. But Putana wants to kill Krishna. Still, he achieved the post of a Dhatri mother. Then what to speak about a devotee? You devotee is worshipping. Chaitanya said, he is worshipping. Then what post Krishna will give to him? He is asking. Ini Kamutika Naya ya. Sejatuh-jatuhnya penyembah, bagaimana jatuhnya? Tidak pernah ingin membunuh Krishna. Tapi kalau Putana yang ingin membunuh mendapatkan posisi seperti itu, sekarang apa yang akan dikasih Krishna pada para penyembahnya yang selalu ingin memuja, sekalipun dia jatuh seperti itu. Therefore Krishna became indebted. Krishna gives something to Putana, but for a pure devotee, Krishna always feel indebted. I cannot give anything. So I am under pure devotees. Yeah. Karena disinilah sebenarnya bahkan Krishna memberikan posisi yang tinggi kepada Putana yang ingin membunuh Krishna. Bagaimana dengan para penyembah, khususnya para penyembah murni? Karena itulah Krishna selalu merasa berhutang. Yes. Kalau untuk Putana saya berikan seperti itu, untuk penyembah murni saya tidak bisa memberikan apapun lagi. Saya selalu berhutang pada penyembah murni, itu posisi. Yeah, Krishna entered to that place where bad smell is coming. Yeah, Krishna touched that body, and the Aghasura's body, his sinful body, is always eating non-veg, always killing animals. But Krishna made Aghasura's body as temple, entering inside. Yeah. Bayangkan Krishna masuk ke badan Aghasura yang begitu bau, yang penuh dosa badannya karena makan berbagai jenis binatang seperti itu. Sekarang Krishna mau masuk ke sana. Krishna masuk artinya apa? Badan Aghasura bagaikan tempel karena ada Krishna di dalamnya. Yeah. And before what the cowboy said, this is the beauty of Vrindavan. They look Aghasur, they said this is beauty of Vrindavan. Actually, it became beauty of Vrindavan. You can hear this verse. It became beauty of Vrindavan. Ya, awalnya teman-teman gembala sapi itu begitu melihat gua yang besar, oh inilah keindahan Vrindavan. Sekalipun pada akhirnya nanti benar-benar menjadi keindahan Vrindavan dan setelah sloka. Therefore, Lila Madhuri, Rati Madhuri is very lover.
special to his devotee, and Rupa Madhuri, Rupa Madhuri. very beautiful part, and Venu Madhuri, Madhuri. the sweetness of his flute. Yeah, it attracts whole world. This is Krishna, supreme. Therefore, Prabhupada always translate Krishna not as Lord. Never Prabhupada said Krishna as Lord. Supreme personality of God. Yeah. Ini juga menyebabkan Srila Prabhupada mengatakan bahwa Krishna bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan yang utama, pribadian Tuhan yang paling utama seperti itu, supreme artinya. Karena apa? Krishna mempunyai 4 kelebihan dari Vishnu, yaitu artinya Lila Madhuri, Rati Madhuri, Venu Madhuri, dan Rupa Madhuri. Wajah beliau yang sangat tampan dan Venu Madhuri, seruling Krishna yang begitu menawan. Yeah. Krishna's Venu Madhuri. Krishna is playing flute or not? Still you are hearing? Apa Krishna bermain seruling atau tidak? Ada bisa merasakan atau bisa hal itu? Adi Govinda, you are dressing Radha Seswa sometime? Apakah Anda dressing Radha Seswa, Prabhu? Yeah. Giving flute in his Apa? hand? Berikan seruling? Krishna is playing or not? What you are thinking? He's doll just giving flute and he's just carrying whole day just carrying flute. Ini para pujari apakah berpikir hanya naruh gini, hanya seperti boneka, hanya pegang aja seperti itu seharian, memegang? Kenapa Krishna meniup serulingnya? Playing? If he's playing, you are hearing? Kalau Krishna memainkan, apa Anda mendengar? Krishna is playing flute or not? Not, Then why you are giving flute? Kalau Krishna tidak mainkan seruling, kenapa di pujari itu menaruh seruling? No, he's playing flute. This is flute. Bhagavatam. Jadi This is Bhagavatam. When Gurudev said, when a pure devotee is speaking Krishna Gatha, this is Bhagavatam. This is flute. This is singing of flute, Krishna's flute. They are very attractive. Very give nourishment to soul. inilah seruling dari Krishna. Ketika Krishna memainkan serulingnya, inilah Srimad Bhagavatam adalah seruling Krishna. Kalau kita mendengar Srimad Bhagavatam, kita akan merasa bahagia sekali. Inilah kebahagiaan bagi jiwa-jiwa kalau mendengarkan Srimad Bhagavatam. Yes. Therefore, every day we have to hear or study Bhagavatam. Karena itulah setiap hari harus mendengar Bhagavatam atau mempelajari Srimad Bhagavatam. Yes. But don't neglect just to hear Bhagavatam or to study Bhagavatam. Jangan mengabaikan sampai tidak mendengar Bhagavatam atau tidak mempelajari Bhagavatam. And Chaitanya Mahaprabhu, penting. Chaitanya Mahaprabhu always, this is Chaitanya Mahaprabhu's mercy. If Chaitanya Mahaprabhu shower mercy, you can get to association. Ini karunia si Chaitanya Mahaprabhu. Kalau Chaitanya Mahaprabhu berkarunia, anak akan mendapatkan 2 hal. Bhakta Bhagavat and Grantha Bhagavat. Always you can find association with pure devotees and Grantha Bhagavat. You will develop attachment to Grantha Bhagavat by hearing from Bhakta Bhagavat. Ini cirinya kalau Sri Gauranga Mahaprabhu berkarunia, kita mendapatkan 2 hal. Bhakta Bhagavata dan Grantha Bhagavatam. Kita akan selalu mencari di mana pergaulan para penyembah murni itu. Yang kedua, kita akan merasakan nikmatnya selalu mendengar Bhagavatam. Kita akan mendapatkan 2 hal ini kalau kita mendapatkan karunia Chaitanya Mahaprabhu. So have you completed Bhagavatam? Apakah Prabu Sukada sudah menyelesaikan membaca Srimad Bhagavatam? 12 kan? No. Not studying every day also. Tidak juga, apakah setiap hari membaca? Every day, Nityam Bhagavata Seva. Because 5 limbs, Chaitanya Mahaprabhu's instruction, 5 limbs is compulsory for us. Jadi inilah yang ditekankan oleh si Chaitanya Mahaprabhu, 5 hal yang paling penting, jalan bakti yang paling penting. Karena itu disebutkan Nityam Bhagavata Sevaya. Jadi 5 hal itu salah satunya Bhagavatam. Because 64 limbs we cannot follow. Karena dijelaskan ada 64 cabang bakti, tapi 5 yang utama. 64 ini kita nggak bisa melakukan semuanya. Minimal 5 ini kita lakukan. Yeah, therefore Mahaprabhu is so compassionate. He said, okay, at least you have to follow 5 limbs. Karena Mahaprabhu maha kasih sayang dan beliau mengatakan minimal 5 hal ini yang Anda lakukan. Yeah. First one, Nam Sankirtan. Pertama, Nam Sankirtan. Yeah. Where is Sankirtan? Whenever Kirtan, Arati, you should come. Kirtan is one limb.
Don't sleep in your room. Yeah. Yeah. Jadi kalau pertama nam sankirtan, ketika ada kirtan, ketika ada rati, datang langsung di depan Krishna dan ikut kirtan. Jangan tidur di kamar masing-masing seperti itu. Yeah. Vaishnava, sleeping or Vaishnava sleeping, huh? tidur nggak kalau ada rati? Every day. Setiap hari katanya. This is our sadhana. If you are disqualified in all respect, just come and stand before Krishna and perform kirtan. You will become perfect. Prabhupada said. Even if you don't have any qualification, just come. Anyone singing, just sing and stand before Krishna. Just hear the holy name. You will become perfect. Ini Prabhupada yang mengatakan, kalau bahkan Anda tidak berkualifikasi, kalau ada kita datang di sana dan ikut menyanyi, dan suatu saat kita akan mencapai kesempurnaan. Inilah yang ditekan oleh Guru Maharaj dan mengutip Prabhupada. Yes. Kirtan, Nam Sankirtan, then Bhagavad Shravan. Yang kedua Bhagavad Shravana. These 5 limbs every day we have to follow. Jadi 5 hal ini, 5 cabang bakti ini harus setiap hari kita harus ikutin. Yes. So if you can preach Bhagavatam, that is good. If someone is preaching, you may hear. Or if preaching is not there, hearing is not there, you may study, you may remember. But anyhow, you have to touch with Srimad Bhagavatam, because Bhagavatam is not different from Krishna. This is Mahaprabhu's first instruction. Instruksi pertama Mahaprabhu adalah ini, Bhagavatam tidak berbeda dengan Krishna. Kalau ada seorang mungkin mengucapkan Bhagavatam, melakukan preaching, bagus. Atau mendengarkan dari orang yang mengucapkan Bhagavatam, bagus. Tapi kalau tidak itu, pelajari Bhagavatam pada saat itu. Jadi ini harus dilakukan. Dan ini adalah instruksi utama dari Srimad Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, if someone is Brahman initiated and not studying Shastra, Krishna will not accept food from his hand. Yeah. Jadi kalau seorang udah inisiasi Brahmana tapi tidak mempelajari sastra, maka Krishna tidak mau menerima persembahan yang dipersembahkan kepada Krishna. Yes. Persembahan boga. Yeah, therefore every day, sometimes in you can see in ancient temples, in old temples in India, no one is there Bhagavatam class. Pujari offer boga and coming outside and studying Bhagavatam. Otherwise, deity will not accept, because this pujari is not studying Bhagavatam. Ini contohnya di tempel-tempel yang tua di India itu, kalau pujari mau mempersembahkan seperti itu, dan pujari juga membaca Bhagavatam. Karena ketika pujari tidak juga membaca atau mendengar Bhagavatam, maka Krishna tidak menerima persembahannya, boganya. 5 limb every day we have to follow. Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Sadhu Sangha, associate with devotees. Yeah, always. Whenever there is chance, just come and associate with the devotees. Sadhu Sangha. Then Mathura Vas means staying in the temple. Yeah, temple surrounding, temple atmosphere, temple vibration, or make your house temple. Krishna should be there. Nah, jadi setelah Bhagavad Shravana, Sadhu Sangha, kalau ada kesempatan berusaha untuk mencari pergaulan para penyembah. Dan setelah itu adalah Mathura. Artinya tinggal di Mathura. Di sini tempel itu tidak berbeda dengan Mathura. Karena itulah datanglah ke tempel. Yes, then kalau mungkin di rumah juga tidak bisa jauh dengan tempel, di rumah pun kita men-set up tempel. Dengan itu tidak berbeda dengan Mathura Was. Last one is Sri Murtira Swadhyaya Seva. You have to perform orchan. Yang terakhir ada yang kelima, Sri Murtira Swadhyaya Seva. Artinya kita melakukan arcana, memuja arca wigraha. Someone may say, "Oh, I am not Brahman initiated. How can I follow this last one?" Mungkin orang akan bertanya, oh saya bukan diksa Brahmana, bagaimana saya bisa melakukan yang terakhir ini, memuja arca? All the temple service is orchan. Jadi semua yang bertugas di tempel, aktivitas yang dia lakukan di sini disebut arcana, bukan pujari saja ya. What pujari can do if you don't cook? Sekarang kalau apa yang bisa dilakukan pujari kalau tidak ada orang masak? Yeah, if someone will not clean the pot, then what pujari can do? Utensils, if no one will clean utensils, then what pujari can do? He can perform arati. If someone will not collect money, where will you buy stoves towards it? Therefore, all our activities in temple is orchard, and especially deity worship. That is special orchard. Yeah. If Brahman initiated means without orchard, if you drinking water,
Even you are Brahman, even you have to offer a flower to deities. Minimum archan. If you don't do archan and you are drinking water, you are eating something, then this is simple. Ya. Bagi para brahmana, bahkan kalau minum sesuatu tidak melakukan arcana itu dianggap berdosa. Minimal orang yang diksa brahmana minimal mempersembahkan bunga saja baru bisa minum, makan atau minum sesuatu seperti itu. Dan tadi disebutkan semua kegiatan yang ada di tempel itu hanya untuk mensupport pujari untuk melakukan, disebut juga melakukan arcana, membersihkan pot, apapun kegiatan di tempel itu disebut arcana juga. These 5 limbs, someone can follow in his house? Apakah di rumah bisa kita melakukan 5 hal ini? Mana jawabannya? Every day Bhagavatam, every day Archan, every day Kirtan, every day Sadhu Sangha. And our Acharya said, among the 5 limbs, 1 limb is very important. Just follow 1 limb, automatically other 4 limbs you will follow. That is Sadhu Sangha. Come to temple. If you come to temple, then Sankirtan is going on, Archan is going on, Bhagavad Katha is going on, and here is Mathura. Yeah. Everything is there. Within Sadhu Sangha, other 4 limbs are there. Jadi kita bisa kan melakukan ini di rumah, artinya melakukan kelima hal itu. Tetapi kalau orang itu bisa datang ke tempel, di antara 5 ini satu yang paling penting, Sadhu Sangha. Ketika orang Sadhu Sangha, 4 yang lain otomatis akan diikuti. Contohnya datang melihat sadhu, otomatis mendengar kata Krishna kata, Bhagavad Srawana itu sudah masuk. Juga melihat arcana ikut. Kemudian Srawana menyanyikan nama suci seperti itu. Dan semua hal ini, dan tinggal di Mathura di tempat suci. Dan semua hal itu bisa dilakukan dengan hanya Sadhu Sangha. So we are discussing on that thing, how Krishna is merciful. Still now he is playing his flute. Sekarang kita mendiskusikan hal ini, sampai sekarang Krishna sedang juga memegang seruling, memainkan serulingnya. Yeah, try to hear. Gurudev used to say, try to hear the Krishna's beautiful flutes sound. Try to hear. Karena itulah cobalah untuk mendengar suara seruling Krishna yang sangat merdu, yang sangat indah seperti itu. Yeah, many times we are saying, oh, Krishna is not saying anything to us. Krishna is not down. Don't think Krishna is not saying anything. Krishna is always speaking through Bhagavatam. Krishna have 2 mouths, 2 faces, 2 mouths. One is Bhakta Bhagavat, one is Grantha Bhagavat. Jadi Krishna mempunyai 2 muka, satu sebagai Grantha Bhagavata atau buku Bhagavatam ini, yang satu Bhakta Bhagavata. Jadi dari sadhu, dari Vaishnava seperti itu. Kita kadang-kadang berpikir, oh Krishna tidak mengatakan apa-apa pada saya. Tidak, Krishna tiap hari mengatakan banyak hal, tetapi lewat apa? Lewat Srimad Bhagavatam. Yeah, even in my small when I am in childhood, I know my mother never used to drink water without worshipping and without studying something. Without studying Bhagavatam or some Puranas, she will never drink water. Maybe 12, maybe 1 p.m., never. Even before their karmis, they are so strong in their voice. Bayangkan ketika Guru Maharaj masih muda, masih kecil seperti itu, bahkan ibunya tidak pernah minum atau makan sebelum 2 hal lakukan, yaitu membaca Bhagavatam dan melakukan puja. Beliau mengatakan sekalipun dia kami tetap aja melakukan seperti itu, bayangkan. But we are Brahmins, we are devotees. Without studying Shastra also we are taking prasadam. Complete your round, just study something or hear, then you should take prasad. Otherwise we are only fulfilling our belly and soul is crying. Yeah. Dan sementara kita diksa Brahmana seperti itu, tapi tidak mau belajar sastra, dan juga kita makan seperti itu, kita bisa membuat kita kenyang, tapi sebenarnya jiwa kita menangis kalau tidak mendengar Srimad Bhagavatam. Yeah. Although we cannot understand how Krishna is merciful. How Krishna is merciful. Even he entered into the mouth of Vagasura. Now Vagasura's body is just like a temple.
Krishna is touching Aghasur. Aghasur achieves Sarupya Mukti. Yeah. Jadi kita akan bisa lewat lila ini, Bhagavatam ini, kita akan bisa mengerti bagaimana Krishna masuk ke dalam mulut Aghasura, dan akhirnya setelah Aghasura dibunuh, pada akhirnya Krishna mendapatkan Aghasura mendapatkan Swarupa Mukti. Always you pray to Krishna. Therefore we are saying, Hai Krishna, Karuna Sindhu. Usi na parsi Krishna. So when he entered, what happened then? All demigods start to cry. What will happen? Maybe Aghasura will kill Krishna. Yeah, because Aghasura is very powerful. Although demons always, demigods always used to drink nectar, still they have fear. Still they have fear. Maybe Aghasura will kill us. Yeah. What is the value of this nectar? You are drinking nectar, but fear for a demon. Therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur Sridhar Swami said, without drinking Krishna Katha, everyone has fear. This is real nectar. Jadi akhirnya Krishna begitu masuk ke dalam mulut Aghasura, para dewa yang melihat kejadian ini merasa ketakutan. Beliau, wah, apa yang akan terjadi? Krishna akan dibunuh, karena bayangkan Aghasura ini raksasa yang sangat kuat sekali. Bahkan para dewa merasa ketakutan sendiri. Bayangkan, dijelaskan para dewa itu setiap hari setiap meminum nektar, tapi tetap mempunyai rasa takut. Apa gunanya meminum nektar tapi mempunyai rasa takut? Dan Srila Siddhara Swami dan juga Vishwanath Chakravarti Thakur mengatakan, sampai seseorang minum nektar yang ini berupa Srimad Bhagavatam, barulah dia nektar yang sesungguhnya bisa menghilangkan rasa takut. Tada ghana chada deva Bhayad aheti chukrasuh Jahur suje chakansabdya Kopanastu agavandava. When Krishna entered the mouth of Aghasura, the demigods hidden behind the cloud exclaimed, alas, alas, but the pride of Aghasura, like Kansa and other demons, we are jubilant. Yeah. Di sloka 29-nya. Saat Krishna masuk ke dalam mulut Aghasura, para dewa yang bersembunyi di balik awan-awan berseru, aduh, aduh. Akan tetapi teman-teman Aghasura seperti Kangsa, raksasa-raksasa yang lainnya bersorak gembira. How Kansa came to know? Bagaimana Kangsa tahu hal ini? Kansa was in Mathura. Now Krishna entered into Aghasura's mouth. How Krishna came to know? And Kansa became jubilant. Kansa and all his demons, they become jubilant. How? Bagaimana Kangsa dan raksasa lain, kan Kangsa di Mathura, kejadiannya di Vrindavan. Bagaimana Kangsa tahu hal ini dan raksasa yang lain merasa bahagia melihat Krishna masuk ke dalam mulut Aghasura? Bagaimana demons have siddhis, they have mystic yogas, they can understand. Jadi para raksasa itu mempunyai siddhi, dia punya mistik yoga, karena itu dia mengerti apa yang terjadi. Yeah, black magic, ya. Bali very famous black magic, ya. Seperti di Bali juga orang punya black magic, tahu itu. Yeah, if black magic is very powerful, okay, they should kill president, they should kill American president, Russian president. You know, you cannot apply to everyone. Yeah. Jadi kalau memang black magic itu benar-benar kuat, kalau ada orang dendam, kenapa nggak bisa membunuh presiden atau presiden Amerika seperti itu? Tidak bisa seperti itu, sebenarnya tidak sampai segitu kekuatannya. Yeah, if black magic is very powerful in Corona time, why not you apply black magic and kill Corona germs, virus? Kalau memang powerful, kenapa ada Corona juga, mereka juga ketakutan juga sama Corona. Even you don't have power to kill a virus. Bahkan tidak mampu mengalahkan virus yang kecil sekalipun. Yeah, black magic is there, but it can't be applied to everyone. Tetaplah black magic memang ada, tetapi tak bisa diberlakukan untuk setiap orang. Yes. So they know siddhi justice. Most of the siddhis they know demons. And they achieve the siddhis. Jadi para raksasa itu mempunyai siddhi, ya, punya siddhi untuk mengerti hal-hal seperti itu. Kansa and demons, they start to laugh, they become jubilant, they start to become very happy, and their demigods, they start to cry. And in Chakravarti, Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned in his commentary, although demigods are a devotee and they know the opulence of Krishna, still out of affection they start to cry. They know Krishna is Supreme Personality of Godhead.
Due to his affection, they start to cry. Ya, jadi bayangkan raksasa itu mulai bersorak gembira melihat Krishna masuk ke mulut Agasura, dan para dewa merasa menangis dan ketakutan. Dan Wiswanath Chakravarti Thakur menjelaskan dalam komentarnya, beliau mengatakan karena para dewa itu adalah seorang penyembah. Ketika Krishna masuk, dia berpikir mungkin akan dibunuh. Inilah menyebabkan dia sedih dan menangis para dewa. Therefore, don't disrespect demigods. Demigods are devotee. Karena itulah jangan kita sekali-sekali tidak menghormati para dewa, karena para dewa juga penyembah Krishna. Otherwise, why they are crying? Jadi kalau dia tidak penyembah, kenapa dia menangis ketika Krishna masuk ke dalam mulut Agasura? Yeah, anyone worshiping demigod, we should not criticize them. Yeah. Karena itulah kalau ada orang memuja para dewa juga jangan mengkritik, karena para dewa juga Vaisnava. Yeah, all demigods. So they start to cry, and they where hidden behind the cloud, still they have fear. Maybe Agasura will see. Once you see Agasura, we are watching all these leelas. If he will alip, then he will kill us. They have fear. Jadi bahkan bukan hanya menangis, tapi dia ada di balik awan dan bersembunyi. Kenapa? Karena takut sekali. Mungkin kalau saya dilihat oleh Agasura, nanti saya juga dibunuh. Jadi itulah perasaan para dewa. Dia ada di balik awan, dia bersembunyi sambil menangis, sedih karena Krishna masuk ke dalam mulut Agasura. This is the only time 125 years demigods forgot to drink nectar. 125 years, Krishna's pastime, Krishna's lila time, demigod forgot two things. They forgot their wives, they forgot to drink nectar. Yeah. Inilah kejadiannya mungkin. Kita tahu para dewa selalu minum amrita ya. Tapi begitu Krishna lila ada di bumi ini 125 tahun, selama Krishna lila para dewa tidak minum amrita karena selalu ingin lihat Krishna, itulah yang lebih tinggi. Always with the aeroplane, always waiting. From morning to evening, what Krishna will perform lila. Let's see, because this is the only chance. We cannot enter to Golok Vrindavan. Here the chance. From Vrindavan up to Dwaraka, always you can see the flights. And where the flights? Above the cloud. Above the cloud. Yeah. Jadi yang menarik di lila ini, para dewa tidak minum amrita selama 125 tahun umur Krishna di dunia material ini. Kemudian para dewa itu selalu menyaksikan dengan kendaraannya, dengan pesawat terbangnya, selalu menyaksikan di Brindawan, di Dwaraka, di mana Krishna, beliau menyaksikan apa yang dilakukan Krishna, seperti itu. Dan beliau menyaksikan di mana dia terbang para dewa di atas awan. Yes, therefore we should not disrespect demigods. Karena itulah kita tidak boleh tidak menghormati para dewa. Yeah, we are not directly worshiping. We are worshiping Krishna means we are worshiping demigod also. But we are not, I can say, criticize. We should not criticize. Those are worshipper of demigods. Yeah. Bagi para penyembah seperti kita juga memuja para dewa, tetapi dengan cara apa? Dengan memuja Krishna, semua para dewa itu juga otomatis dimuliakan juga. Tapi yang ditekankan oleh Maharaj adalah, tapi jangan kita mengkritik para dewa atau pemuja para dewa itu. Yeah. From this verse we can understand how demigods have love for Krishna. They start to cry when Krishna was within the Augustus mouth. Dari sloka ini kita mengerti bagaimana para dewa juga adalah penyembah Krishna, karena dia mempunyai rasa cinta pada Krishna. Dia merasa menangis atau ketakutan ketika Krishna masuk ke dalam mulut Agasura. Actually, Krishna wants to play within the mouth of Agasura. He had planned to perform maybe some other leelas, but just by hearing demigods crying, he said, I don't have to wait. Otherwise, demigod will cry more. Yeah, therefore, next verse you see. Tasrutva Bhagavan Krishna Stubhyaya Sarva Bhaktakam Sarva Vaschakam Churni Chikitsaratmanam Tarasava Brude Gale. When the invincible Supreme Personality of Godhead Krishna had the demigods crying, alas, alas, from the behind of cloud, he immediately enlarged himself within the demon's throat, just to save himself and the coward boys, his own associates, from the demon who wishes to smash them. Yeah. Jadi karena para dewa itu merasa sedih dan menangis seperti itu, Krishna memutuskan segera saya harus mengakhiri lila ini. Kalau enggak, para dewa lebih lagi menangis
di sloka ini dijelaskan tadi yang dibaca Maharaj, ketika personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dia yang tak pernah kalah, Krishna mendengar para dewa berseru, aduh, jadi dari balik awan, dia segera memperbesar dirinya dari dalam tenggorokan sang raksasa, demi menyelamatkan dirinya beserta anak-anak gembala sapi, teman-temannya dari raksasa yang berniat meremukkan mereka. Yes. No one should think that, okay, Aghasura is very powerful. In Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur said, okay, Krishna is protesting you. Actually, Kansa is protesting you. But who is within the Kansa's heart? Who is in Krishna? You are in Kansa's heart. Now Kansa is protesting you. Kansa is your enemy. But who is in Kansa's heart? You are. Jadi Shishupal, Kansa, all these Agasuras, Bakasuras. So who is in their heart? Krishna is also in their heart. That means Krishna is, how can I say, no one become Krishna's enemy. If Krishna want, then Krishna become his own enemy. No one become Krishna's enemy. How can someone become Krishna's enemy? No. Without Krishna's will, no one can become Krishna's enemy. Yeah. No, this is Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavat. Di dalam Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur memperjelas posisi ini. Ketika tahu Kamsa itu kan memusuhi Krishna. Sekarang Krishna berhadapan dengan Kamsa. Tapi siapa yang ada dalam Kamsa? Beliau sebagai perawan juga Krishna sendiri. Begitu juga semua raksasa itu, Krishna ada di dalam raksasa itu sebagai Paramatma. Jadi siapa sebenarnya yang memusuhi Krishna? Karena itulah disebutkan Krishna tidak punya musuh sebenarnya. Nah, hanya jika Krishna menginginkan baru hal itu. You are thinking that in Krishna, in Kansa's body, Aghasura's body, demon's body, another god is residing. What is your opinion? Jadi maksudnya begini, janganlah berpikir bahwa karena sekarang bermusuhan dengan Krishna, di dalam Aghasura, di dalam Kamsa itu bukan Krishna di sana. Mungkin ada dewa yang lain, tidak seperti itu. Tetap Krishna ada di sana selama dia hidup, dia ada di sana, Krishna. Then philosophically, who is Krishna's enemy? Krishna is Krishna's enemy. Only Krishna can act as Krishna's enemy. No one can. Secara filsafat artinya apa? Siapa yang menjadi musuh Krishna? Hanya Krishna menjadi musuh Krishna gitu. Yeah, without Krishna's desire, what they can do? Kalau tanpa di raksasa itu tidak ada Krishna, apa yang bisa dilakukan oleh raksasa itu? Tidak bisa melakukan. So demigods, hearing the crying of demigods above the cloud, demigods are present, and when they cry, start to cry. What will happen to Krishna? What will happen to Krishna? Then Krishna knows. He knows everything. Just he go inside the throat, yeah, and increase his size. Yeah. Yes. Jadi Krishna itu tahu segalanya, mendengar jeritan para dewa dalam kesedihan seperti itu. Krishna akhirnya masuk ke dalam badan, di tenggorokannya, dan membesar dirinya, memperbesar dirinya menjadi sangat besar, sangat tinggi seperti itu. Tato tikayasya niruddha margino sudgrinna druste brahmastatu iti histataha purnantarange pavana niruddho murdhan vinirvidya vinirgato vahe. Then because of Krishna had increased the size of his body, the demon extended his own body to be very large size. Nevertheless, his breathing stopped, he suffocated, and his eyes rolled here and there and popped out. The demon's life here, however, could not pass through any outlet, and therefore it finally burst out through a hole in the top of the demon's head. Jadi kemudian karena Krishna membesar ukuran tubuhnya, si raksasa ikut memperbesar tubuhnya menjadi sangat besar. Meskipun demikian, tetap saja napasnya terhenti. Ia tercekik, kedua matanya berputar-putar, kemudian loncat keluar. Jadi matanya loncat keluar. Akan tetapi karena napas kehidupannya tidak bisa keluar melewati jalan keluar manapun, akhirnya napas kehidupannya keluar dari sebuah lubang tepat di atas kepala raksasa itu. Yes. Increase the size. Krishna go inside the throat
and increase his size. And coward boy said, Bakavat Vinikyati. Krishna will kill Aghasur like Bakasur. Now something happened. Yeah. Krishna fulfilled the promise of his coward boys. Yeah. Jadi disinilah ketika Krishna memperbesar dirinya, raksasa memperbesar dirinya, tetapi tetap saja tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa bagi raksasa itu dan terbelalak matanya. Tadi dijelaskan para gembala sapi mempunyai keyakinan yang kuat pada Krishna. Krishna akan membunuh seperti Bakasura dan sekarang terbukti. Untuk memenuhi keinginan kata-kata dari teman-temannya anak gembala sapi itu, Krishna sekarang memenuhi itu dengan cara membunuh. Within the Brajabhumi, this is the only one lila where you can find from Srimad Bhagavatam where Krishna increased his body size. Di antara semua lila Krishna di Brajabhumi, hanya lila ini memperlihatkan bagaimana Krishna memperbesar badannya. Kalau lila yang lain Krishna tidak mengubah badannya. Di sini beliau mengubah badan jadi besar sekali. You know Aghasura's size already. We already heard Aghasura's mouth was touching In the cloud. Yeah. So it is like a big mountain. Then Krishna's size, when Krishna increases his size, then Krishna at that time Krishna looks like a big mountain. Yes. But how it is possible? Vishwanath Thakur said, because no one was there. Because Krishna was performing the child pastimes, so Vatsalya Bhav. So it is not contradictory to Vatsalya Bhav because no one was there. In other leelas, always devotees are present. Therefore, Krishna cannot increase his body. But here, no one is there. And all covered boys, calves, everyone is inside. At Vrindavan, whole forest, no one is there. Therefore, Krishna said, okay, now I have to increase his size. It's just a gigantic body, just like a mountain. Huh? No, because demigod cannot see also. They are inside. Krishna is inside increasing his body. Who can see? Or within the throat person. Yeah. Ini sangat menarik sekali ya. Di semua lila Krishna di Vrindavan tidak ada beliau memperbesar badan beliau. Hanya di lila ini Aghasura saja beliau melakukan. Kenapa? Karena supaya mood Vatsalya dengan para penyembahnya itu tidak terganggu. Dia tidak melihat kepribadian Tuhan di sana. Tapi di sini anak-anak gembala sapi sudah di dalam. Ini kejadiannya di hutan. Ibu Yasoda dan lain-lain tidak ada yang melihat dan beliau memperbesar dirinya. Bahkan para dewa sendiri tidak melihat karena ada di dalam badan ular ini, ular yang besar ini. Jadi para dewa pun juga tidak melihat. Disinilah beliau memperbesar dirinya. Even demigod, suppose demigod, someone may say, okay, demigod already watched that Krishna become very gigantic. That is not contradictory because demigods are devotee in opulence, in Aishwarya Bhaktas. Yeah, Aishwarya Bhaktas. But Brajavasis, they are Madhurya Bhaktas. So according to Rasavas, it will become Rasavas. Therefore, Krishna always assuming small form, natural form as a boy. He perform all his leelas. Ini analisisnya ya. Kalau mungkin orang bisa berkomentar, para dewa bisa melihat bagaimana Krishna memperbesar. Itu juga tidak kontradiktif. Karena apa? Mood dari para dewa itu adalah penyembah Tuhan dalam aishwarya rasa atau aishwarya bahasa. Tetapi para teman-teman Krishna di Vrindavan dia dalam madhurya bahasa atau manusia bawah seperti itu. Jadi itu juga tidak kontradiktif ya. Yeah, they don't want to see Krishna. They always want to see Krishna as Brajendra Nandana, small boy, Nanda Maharaj's son. Jadi para penyembah di Brajawasi atau penduduk Braja itu hanya bisa melihat Krishna dalam wujud beliau yang kecil, yang alami seperti itu. Sebagai anak dari Brajendra Nandana. Seperti itu keinginan mood dari para penyembah Brajawasi. They don't want to admit Krishna's opulent, Krishna's supreme personality of Godhead. They don't want to admit. Jadi para penduduk Brajawasi itu tidak pernah menginginkan Krishna itu sangat hebat, sangat kuat seperti itu atau sangat penuh dengan kemewahan. Beliau tidak ingin Krishna melihat dalam mood itu. So what happened when Krishna delivered this to Jamalarjuna, the 2 trees? And the Nalkubera Manikriva came and he started to pray. All the coward boys are witness. Coward boys saw 2 person came, 2 demigod and pray. And they just disappeared. They went to heaven. And when Nanda Maharaj came and made Krishna free,
They said everything, two demigods came, they start to pray. And the Maharaj said, this is useless. This is not possible. This is not possible. Still, we saw Krishna was, Krishna was small boy. Still, he was in binding form. Someone, Jasoda minded him. Who demigods came? How Krishna deliver? They never wants to admit that Krishna is Supreme Personality of God. No. Karena itulah para penduduk Brajawasi dinyatakan tidak pernah menginginkan Krishna sebagai kepribadian Tuhan. Di dalam lila Damodar lila itu, ketika dia membebaskan Yamala Arjuna, itu pohon Yamala Arjuna, pohon kemar itu, dan begitu rebah jatuh seperti itu, muncullah kedua kepribadian para dewa, mungkin bersujud dan mengucapkan doa-doa. Dan para gembala sapi menyaksikan sekejadian itu. Dan setelah itu Nanda Maharaj datang membebaskan dari ikatan tali yang mengikatnya. Kemudian para penduduk Brajawasi juga menyampaikan pada Nanda Maharaj, semua ada para dewa yang datang, 2 orang kepribadian memuja itu. Dan Nanda Maharaj tidak ini apa ini gitu, tidak benar. Dia tidak menganggap. Small boys, they're useless talks. Bayangkan Krishna masih tetap juga Krishna juga masih tetap terikat seperti itu buktinya. Dan Nanda Maharaj mengatakan, ini omongan anak kecil apa ini, seperti itu. Dia tidak mau menghiraukan kesaksian dari anak-anak gembala sapi. Sometimes Balaram become very angry. Sometimes become angry because when Jasoda chastised Krishna, sometimes Balaram become angry. You know who is he? He's Vishnu. And you know who I am? I'm Shankar sir. Then Jasoda Mata immediately bring one stick. All gods are coming to my house. You don't have other job. And Balaram start to fear and just run away. Ketika Balaram komplain sama Ibu Yasoda karena Krishna diikat seperti itu, dan Balaram argumen sama Ibu Yasoda, kamu tahu siapa dia Krishna? Vishnu. Saya Sankatana. Jadi beliau merasa hebat seperti itu. Dan Ibu Yasoda langsung mengambil stick, mengambil tongkat. Apakah semua para dewata datang ke tempat ini? Saya akan pukul juga sendiri. Dan akhirnya Balaram sendiri ketakutan lari sama Ibu Yasoda. Yeah, this is the potential of Vrindavan. Madhurya is very prominent. Aishwarya is subordinate. Jadi inilah potensi dari Brindavan. Jadi Madhurya itu sangat lebih utama, lebih tinggi seperti daripada Aishwarya, daripada kemewahan. Yeah, therefore we are worshipping Radha Krishna and God under guidance of taking shelter of Mahaprabhu, this Madhurya. Yeah. Yes. Karena itulah kita memuja Radha dan Krishna di bawah arahan, di bawah perlindungan Gauranga Mahaprabhu. Yeah, sweetness, always Krishna's lila very sweet. If you want enter to Golok Vrindavan, always sweetness is there. Kalau kita ingin datang ke Goloka Brindavan, atau masuk ke Goloka Brindavan, sepenuhnya dia sangat manis, sangat manis sekali di sana lilanya. Yes. Okay, then what 2, 3, 4 verses, and Sukadeva Goswami, when Parikshit Maharaj asked this question, then Sukadeva Goswami granted, and then next chapter he will describe the Brahma Bhiman Lila, how Brahmas came. Yeah. Jadi demikianlah jadi sampai sloka ini, dan setelah selesai bab ini barulah kisah dari kebingungan Brahma Mohana Lila akan terjadi. Sukadewa Goswami menjelaskan pada Maharaj Pariksit. Okay, if you have any question. Yeah. Maharaj have question. I have question about when the Kohat boy also has developed desire, and Krishna also has the Sakti, Sankalpa Sakti. It's like competition, like devotees, devotee desire more than. Yeah, Vishwanath Thakur said, if devotee desire something and Krishna desire something, a devotee, Krishna's duty is to fulfill devotee desire. Krishna will keep devotee desire. Even he Satya Sankalpa, but he have to follow his devotee because he made this rule. He made this etiquette. Yeah. Jadi saya bertanya sebenarnya di sini kan Krishna menginginkan bagaimana supaya anak-anak gembala sapi
tidak masuk ke dalam, tetapi dia mempunyai sangkalpa sakti. Apa diinginkan itu terjadi. Tapi keinginan para gembala sapi itu masuk aja sana, Krishna akan nyelamatin. Mana yang lebih utama, mana yang bisa menang. Dan karena Krishna membuat aturan ini, kalau Krishna mempunyai keinginan, terus penyembah murninya mempunyai keinginan, Krishna harus memenuhi keinginan penyembah murninya. Therefore, Ya, Krishna yang membuat aturan itu. okay, I want to show this verse. What is no, Bhakta Sankalpa Mat Sankalpa Madhye Chakrabarti mentioned Bhakta Sankalpa Mat Sankalpa Madhye Mad Bhakta Sankalpa Etu Pradhanya. Chakrabarti said, among my promise and my devotees promise, among these two, among my promise and devotees promise, my devotees promise is prominent. I have to follow my devotees promise. Jadi Wiswanath Chakravarti Thakur di sini menjelaskan bahkan jika penyembah Krishna juga mempunyai janji, ataupun saya mempunyai janji, Krishna mempunyai janji, maka janji daripada penyembah murninya yang akan lebih menang di sana, karena Krishna diatur oleh para penyembah murninya. Yeah. Yes, this is verse 930 Bhagavad Gita, Kipram Bhavati Dharmantma. So, what is proper translation? Yeah. He quickly became righteous and attained the lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. You should promise. He said to Kunti, you should go. Krishna said to Arjuna, O Kunti Putra, you should go and boldly declare. Krishna never said, I am declaring. No, you should declare, because if you will declare, then my duty is to keep this promise. Therefore, Krishna make promise through Arjuna. He will protect his devotee. Disinilah jawabannya, penjelasan dari Sandra mengutip dari Bhagavad Gita 9 di 30 ya. Jadi Sipam Bhavati Dharmatna, dari poin itu, wahai putra Kunti, nyatakan dengan lantang bahwa penyembahku tidak akan pernah binasa. Di sini menjelaskan bahwa kenapa Krishna tidak pernah mengatakan saya berjanji seperti itu, tapi disuruh Arjuna melakukan. Karena apa? Ketika penyembahnya yang mengatakan itu, Krishna akan memenuhi itu. Karena itu poinnya. And this is Chakravarti's commentary here. And in that commentary, Chakravarti mentioned, in the way, the Lord will later say, without a doubt, He will come. Okay, I promise you. Why does not He now says, Konteo, I promise that my devotee will never perish? Why Krishna not said that? I am promising that my devotee will not perish. Why Krishna does not say these things? Kenapa Krishna tidak langsung berjanji bahwa penyembahku tidak pernah binasa? Tapi kenapa nggak Krishna menyatakan itu? Kenapa menyuruh Arjuna? Arjuna sampaikan dengan lantang, penyembahku tidak pernah. Kenapa menyuruh Arjuna? Yeah, I am very affectionate. Chakravarti said, I am very affectionate to my devotee. Ini alasannya, karena Krishna mengatakan saya sangat menyayangi penyembahnya. And cannot tolerate their being discredited at all. Jadi saya tidak bisa melihat penyembahku dalam suasana yang menderita seperti itu. And I will often even break my own promise. Di sini bisa menyatakan saya akan melakukan semua hal, bahkan kalau bila perlu tidak melanggar sumpah yang saya lakukan. Ini janjinya Krishna. Yeah, and let myself be discredited to protect my devotees' promise. Yeah. Biarkan bahwa saya mungkin dihina orang atau diperlakukan tidak bagus, tapi untuk penyembah murni saya. And Chakravarti said, for example, I will soon fight with Bhishma and discard my own promise in order to protect Bhishma's promise. Dan Santa Chakravarti lanjut dengan saya segera juga akan
melawan Bhisma. Di sana akan kita tahu bahwa sumpah dari Bhisma akan terpenuhi dan saya akan melanggar sumpah saya sendiri. Yeah. If now I will promise, then I know Bhisma, Bhisma will break my promise. Better you should promise. Jadi kalau Krishna berjanji, dia tahu ketika berhadapan dengan penyembahnya dia akan menggagalkan sumpahnya sendiri. Lebih baik Arjuna disuruh sekarang mengatakan hal ini sehingga akan dipenuhi semua penyembah murninya yang bersumpah dan Krishna akan memenuhi. Yes. Thank you. Okay. Dijari Baba. Yeah, Maharaj, this question you mentioned just now, in this connection, even demigod also devotee in the different mode. So why like Indra Dev also sometimes is again Krishna, again the devotee of Krishna, again is Guru? Why Indra do like that? Devana Vasavaham. In 11th chapter, the Bhagavad Gita, Krishna said, among the demigod, I am Indra. Then how can you contradict these things? Jadi di Maharaj mengutip dari bab 11 Bhagavad Gita, di antara para dewa aku Indra. Jadi bagaimana kita mengerti hal ini? So if Indra, they are devotee, like his question is good. So how he disrespecting his guru, how he disrespecting other things. You see, this is for Leela. Anytime Krishna kick out Indra from his post, can you show me any Purana? Ada di Purana, pernahkah Krishna membuang Dewa Indra dari posisinya dia sebagai Indra? Pernah nggak ada di dalam Purana? Jadi pernah nggak ada dalam Purana? Ada pernah baca nggak Krishna gini, never kick him out from post. Again, after little punishment, again he is karena dalam post. Ya, dalam sejarah sekalipun dia melakukan kesalahan lagi di posisi Indra itu dibiarkan menduduki posisinya. Krishna tidak pernah mereject Indra sepenuhnya sebenarnya. Setelah dia minta maaf Indra, habis itu lagi dia berkuasa seperti itu. For the Lila, Krishna uses Indra. Untuk alasan untuk lila ini, Krishna berlila di sini, Krishna menggunakan Indra untuk beliau melakukan seperti kesalahan, entah tidak hormat dengan Vaisnava, tidak apa, untuk lila itulah Krishna membuat itu. Even you can see in Bhagavatam, Brahmaji pray more than 50 verses, for 50 prayers, but Krishna never talk with Brahma. But Indra, he applied thunderbolt. He want to smash everyone. But after Indra Krishna talking with Indra and pacifying, you develop some pride. Therefore, to cross your pride, I just arrange everything. Be humble. Krishna immediately just pacifying Indra. But he never talk with Brahma. Kita belajar dari Srimad Bhagavatam, Brahma itu melakukan pemujaan kepada Krishna dengan 50 sloka lebih seperti itu. Tetapi Krishna tidak pernah menjawab atau merespon doa Brahma. Tetapi Indra bahkan tidak dengan doa, dengan petirnya semua dipukul seperti itu, melakukan ini, melakukan itu. Indra banyak kesalahan. Tapi setelah itu lagi Krishna mengatakan, kamu cobalah jangan marah, lewati semua sifat-sifat seperti itu. Dan langsung menerima. Krishna sangat sering sekali berbicara kepada Dewa Indra. Pada Brahma tidak, beliau menyaut sekalipun bahwa Krishna seperti itu. There were two sides. Jadi dua hal yang di sini kita lihat. From moral side, if you consider from moral side,
Indra is not good person. Dari sisi moral, jadi Indra itu bukanlah orang yang baik kalau kita lihat di lila itu. But from spiritual side, he is a devotee. Because Krishna is always using all the demigods, all the saintly persons to perform all these leelas. Jadi tapi dari sisi spiritual sebenarnya dia adalah penyembah yang agung. Karena itu setiap saat Krishna langsung datang menasehati, menyayangi Indra seperti itu. And who give Govinda name? Siapa yang memberikan nama Govinda? Name Govinda, who? Siapa yang memberikan nama Govinda? This mother cow? Surabhi. Surabhi. Surabhi was there. Indra was there. You see, he want to destroy whole Braja, but Krishna was so peaceful, so happy, just by seeing Indra and seeing the cows. And the name, from today your name is Govinda. You want to destroy Braja Bhumi, now give a new name. Krishna said, yes, I am happy. Jadi setelah peristiwa Bukit Govardhan itulah Indra pingin membanjiri Brajawasi, pingin menghancurkan setelah itu. Kemudian Indra merasa ketakutan menghadap Krishna, beliau mengajak Surabhi datang. Kemudian melakukan puja seperti itu. Dari semenjak ini ada namanya Govinda seperti itu. Sudah pingin menghancurkan dan memberikan nama lagi. Yeah. And when all the demigods with Brahma, with Mother Earth, they went to Kiradasai, near Kiradasai. Yeah. So they pray to Krishna, please you descend to this material world. They don't know the Krishna is Supreme Personality of Godhead. Indra knows. Krishna is Supreme Personality of Godhead. And conscious is very powerful. Please you come. Indra was there, Brahma was there. But how now they are testing Krishna? This is Lila. And this is teachings for us. Inilah lila dan pelajaran untuk kita. Ketika sebelum Krishna muncul, Brahma di Ksirodakasaya Wisnu atau di lautan Sira itu, beliau bersujud dan berdoa memuja Indra di sana pada saat itu. Indra tahu dia kepribadian Tuhan itu Krishna dan memuja agar Krishna turun ke dunia ini untuk menyelamatkan ibu bumi dari malapetaka. Jadi tapi kenapa ketika Krishna muncul, Indra melakukan banyak hal. Inilah disusun sedemikian rupa hanya untuk lila Krishna. Yeah, lastly Krishna said in Govardhan Lila, Krishna said to Indra, thank you. Why? 7 days constantly Radharani is with me. And Radharani, I had chance to see Radharani because Krishna cannot see Radharani, how can I say? Just in eye corner of his eye, he's looking. But Radharani was releasing Krishna's for 7 days, continuously. Therefore, Krishna said to Indra, thank you. I am not disturbed with your activities. Jadi malahan setelah lila Govardhan ini, bahkan Krishna berterima kasih kepada Indra dengan cara memberikan hujan, banjir, semua penduduk Brajawasi masuk di dalam bawah Govardhan seperti itu, khususnya Srimati Radharani. Selama 7 hari 7 malam beliau bisa melihat Krishna, dan Krishna dari sudut matanya melihat Radharani seperti itu. Dan beliau bisa berada dalam 7 kali 24 jam bisa berhadapan ya dengan Krishna. Seperti itu, karena itulah Krishna mengatakan terima kasih. Yeah, sometimes Radharani used to speak to Krishna. When you are lifting Govardhan 7 days, you are not drinking anything. You don't feel hungry? Radharani is asking. Sometimes he used to ask Krishna. Jadi kadang-kadang Radharani juga bertanya kepada Krishna, Krishna, ketika kamu mengangkat Bukit Govardhan selama 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, apakah kamu tidak lapar? Seperti itu. And Krishna used to say, in corner of my eye, I am drinking your nectar. Your Rupa Madhuri. So I don't feel hungry. Dan Krishna and Radharani became ashamed. In front of Gopis, what Radharani can say? Dan Krishna menjawab hal ini, dari sudut mata saya melihat Anda Radharani, sehingga saya tidak merasakan lapar, saya merasakan haus, dan saya merasakan nektar dari wajah Anda seperti itu. Dan di depan para gopi yang lain, Radharani tidak bisa ngomong lagi, seperti itu, malu. Yeah, if you are watching Ape and you forgot to just drama this,
Ape, everything you are watching, ape, forget your body, sleeping, eating, bodily demands even you forgot just by watching ape, mobile. Then what to speak about Krishna? Just consider. It is not impossible. Yeah, just you merge in material melo, you forget your bodily demands. And this is spiritual. Yeah. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita terus ngutip HP, drama ada di dalam HP seperti itu, kita lupa dengan lapar, haus seperti itu. Ini hal material aja bisa membuat lupa, apalagi hal spiritual, Krishna yang kita bisa lihat seperti itu. Bisa kita bayangkan seperti itu. Therefore Indra, all the demigods, they are like Bhaktivinoda Thakur therefore said, Jatha Jatha Anya Deva Karive Darshan, Krishna Dasa Bolitare Karive Bandhan. Whenever you see other demigods, just pay obeisances and ask Krishna Das, you are Krishna's servant, please shower mercy. Because they personally they have chance to see Krishna, take part in Krishna's lila. Yeah. Jadi karena itulah dalam sloka yang disebutkan Maharaj tadi di Bhaktivinoda Thakur mengatakan, karena itulah kita sebagai penyembah kalau melihat para dewa atau menemui para dewa hanya cakupkan tangan, memberikan hormat dan sampaikan pada Anda sebagai Krishna Das, pelayan Krishna juga seperti itu. Karena dia ya, mohon karunia untuk kepada saya seperti itu, karena sebagai Krishna Das. Karena para dewa juga mempunyai kesempatan juga melihat lila Krishna seperti itu. Yeah, like we are worshiping Krishna, but giving respect to Vaishnavas. Sama dengan kita memuja Krishna, pada saat yang sama kita memberikan respect atau rasa hormat kepada semua Vaishnava. They are Vaishnavas. Mereka para dewa Vaishnava juga. Okay, Grantha Madhava. Oh yeah, okay. What is your another question? Tadi Maharaj juga menjelaskan tentang utamanya. Jadi kita mengetahui bahwa Krishna kembali mengendali semua manusia, maka yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kan apa yang tidak mungkin bisa dilakukan Krishna, semua bisa gitu. Pertanyaan saya, apa Krishna diberikan oleh Yoga apa dengan Tadi udah jawab. Again, you have mentioned in Krishna know everything. Then why also Yogamaya can control Krishna? Not control, Yogamaya not individually controlling Krishna. According to Krishna's will, Ichha Sakti. Krishna's another potency is called Ichha Sakti. Krishna will develop desire. Okay, I want to play. Then Yogamaya will. Yeah, I want to play today in Bahulavan. Immediately Yogamaya will arrange everything. So Krishna's Ichha Sakti. Everything, all Leelas, I forgot because this is a big topic. Yeah, all Shaktis, all energies is under Ichha Sakti. Above Ichha Sakti is Kripa Sakti. Ya, Krishna mempunyai banyak sakti ya, punya energi ya. Salah satunya Ichha Sakti. Ketika Krishna menginginkan, contohnya Krishna ingin di Bahula Swan, seperti itu beliau berlila. Dan Yogamaya ini menyusun apa keinginan Krishna, langsunglah menyusun seperti itu supaya lila itu terjadi. Tapi Krishna mempunyai banyak sakti. Ichha Sakti salah satu yang sangat powerful, tapi lebih tinggi adalah Kripa Sakti. Ketika Krishna ingin menganugerahi sesuatu, dan Kripa Sakti yang paling tinggi. Yeah, like Jasoda Mata wants to bind Krishna, but Krishna Ichha Sakti. Krishna said, no, I cannot play with my coward boys, with my friends. I don't want to be in bondage. So Jasoda Mata try, but when Jasoda start to cry, then Kripa Sakti, then Ichha Sakti disappear. Yeah. Ini topik yang tinggi ya, yang besar seperti itu. Jadi contohnya adalah ketika Ibu Yasoda ingin mengikat Krishna, tapi Krishna mempunyai Ichha Sakti, saya tidak ingin diikat. Ketika Krishna punya keinginan itu, Ichha Sakti bekerja, tidak ada yang bisa mengikat Krishna. Tapi karena Ibu Yasoda menangis, Kripa Sakti muncul. Energi Krishna yang lain Kripa Sakti. Ketika Kripa Sakti muncul, Kripa artinya karunia ya, dikasih karunia, maka Ichha Sakti pergi. Therefore, what is different between Gaur Lila and Krishna Lila? This is a good question. You remember me. What is the difference between Gaur Lila and Krishna Lila? Gaur is Krishna.
But what is different between Gaur Lila and Krishna Lila? In Krishna Lila, Ichha Shakti is prominent. Ichha Shakti, Kripa Shakti is under Ichha Shakti. But in Gaur Lila, Kripa Shakti is top. Even Ichha Shakti is under Kripa Shakti. Therefore, Gaur is more merciful. Ini juga mengingatkan, terima kasih pertanyaan yang bagus mengingatkan Maharaj tentang hal ini. Ini alasannya kenapa Gaura Lila itu begitu murah hati daripada Krishna sendiri. Kalau saat Krishna sendiri muncul, jadi Ichha Sakti itu lebih dominan daripada Kripa Sakti. Tetapi sebaliknya ketika dalam Gaura Lila, Kripa Sakti itu lebih tinggi posisinya dari Ichha Sakti. Yes. So Kripa Shakti act independently in Gaur Lila without qualification anything. Yeah, therefore you see, we are devotee now. What qualification we have? Yeah. Huh? No qualification. No qualification, but devotee. No qualification, but we are devotee. How? This Gauras. Kripa Shakti. His devotee wants to, okay, wants, everyone should become devotee. Prabhupada wants, everyone should become devotee. We are now devotee. Inilah kerja dari Kripa Sakti. Ketika Kripa Sakti, terutama dalam Gaura Lila ini, dia ingin berkarunia, sekalipun orang itu tidak mempunyai kualifikasi seperti kita, tidak ada kualifikasi. Tetapi Prabhupada ingin kita jadi penyembah. Dan itu yang terjadi, karena Kripa Sakti yang lebih dominan sebenarnya pada Gaura Lila ini. Yeah, and when we forget this Kripa Shakti, we can't become devotee. Again we become karmi. Yeah. Kalau kita melupakan Kripa Sakti, artinya kita tidak ingin jadi penyembah lagi, dan nanti menjadi karmis. Yeah, any Gaura Bhaktas develop desire. Let this person should become a devotee. He's Prabhupada's follower. He developed desire. Therefore we become devotee. Karena inilah sebenarnya yang terjadi, Kripa Sakti pada, terutama khususnya pengikut sila Prabhupada. Prabhupada selalu mempunyai keinginan, dan pengikut Prabhupada juga mempunyai keinginan, biarkan mereka supaya jadi penyembah. Karena keinginan ini menyebabkan Kripa Sakti bekerja, akhirnya mereka benar dijadikan penyembah. If you forget this Kripa Shakti, then again we'll fall down. Kalau kita melupakan Kripa Sakti, kita akan jatuh lagi. Okay, thank you. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sesuradev ki jai, Nityanand Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai, Samhita Bhaktarvrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Hare Krishna, Hare Krishna. His Holiness Aladar Swami Guru Maharaj ki jai. Petition, right?